প্রভুঙ্কর নাম অলে সীতা রাম জগত করতা প্রভু নিরঞ্জন জগত করতা প্রভু নিরঞ্জন तुमମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କହିପାରିବେ ତ? ଆଲେ ବାବା ପଚାର ବାବା ପଚାର। ଅରେ ପିଲାମାନେ ତେବେ ତୁମେ ମୋର ପରି ବାବା ହେବେ କହିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଲେ ମୋର ପରି ବାବା ହେବେ? हाँ बाबा हमको बाइल लान देले हमको बेटा बेटी होले हमको बाबा बोले तेरे बाबा क्यों बाबा सदा बेले अच्छा कथा घुसिबा अरे रे पिला माने आज गुटे प्रश्न पचारछि लोक माने मुडिया मारबा आसले तुम्हें किस बोली कहबरे अले काय बोल पारे बाबा? हाँ लोक मैंने मुंडे मारबा को आसले कल्याण 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 बोली कहबो। अले बाबा एबार बोलबो तुमके कल्याण 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 बोलबो। चुप छोड़ा सदा बेले आशा कथा बुझो प्रभु को ज्ञान करवा आस प्रभु को ज्ञान करवा आस मुरमुरी बालू जंगल मुरमुरी बालू